सोशल मीडिया रे फोटो भाइराल हेबा परे मुह खोलिछंती बॉलीवुड अभिनेता बाबूशान। रविवार राति रे बाबूशान घर को फेरिबा बेले चंदका अंचलर मळीपड़ा ठारे तांको किछि लोक माड़ मारिबा घटना चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिथिला। सोमवार किछि खबर कागज रे एई खबर प्रचार होइतिला। ଏହା ଉପରେ ବାବୁସାନ ସଫେଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସେ ରବିବାର ରାତିରେ କୌଣସି ଢାବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦକା ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଦାଗ ନଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାବୁସାନଙ୍କ ମା ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି ତଥ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫଟୋ ବାହାର କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଖବର ଯଦି ଛପୁଛି ଆମ ନାଁରେ ସେଟା ମାନେ ସିଧା କଥା ଆମର गुडविल कमिबो लोक माने भूल बुझे आम विषय आटा बहुत ही खराब इंपैक्ट पकेब आम करियर रे ये घटना है एमती छापा उचित नथिला। मे भी कौन रिपोर्ट भूलभाल आसो कौन भूलभाल छापी से माने खबर पाक भूल आसो। जो पेपर जो फोटो भी बाहर जब ठीक से देखिए से ता फोटो नुह टोटाली कि माने कौन से प्रकार भाई इनसीडेंट भी माने तार है ही नहीं एकदम इच्छा कथा यहाँ जे भी बाहर कर जो भी बाहरी मु रिक्वेस्ट करी फेक न्यूज मिछ कथा तार सत्यात न जानिक बाहर